Sa vama je Nikola iz Game Centra, a pred nama su slušalice Kraken X for konzole od proizvođača Razer. Jedan od najprodavanijih modela sada je dostupan i u konzolaškoj verziji. Slušalice su kompatibilne sa posljednjom generacijom konzola Sony PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Ovo su veoma lagane slušalice, težina im je samo 250 grama, pa omogućavaju neometan dugotrajan gaming. Ušni jastučići su izrađeni od vrlo kvalitetne i udobne memorijske pene, a zvučnici su prečnika 40 mm. Idealnu komunikaciju sa saigračem omogućava fleksibilni mikrofon koji se fokusira isključivo na zvuk nastao iz zone vaših usana, što doprinosi eliminaciji neželjene pozadinske buke. Tačnu cenu ovog headseta možete pogledati na linku u opisu ovog videa i možete ga kupiti u Game Centru. A ukoliko niste lajkovali ovaj video, sada je vreme to da uradite. I da, subscribeujte se na najbolji gaming kanal. I ljudi, to bi bilo to. Ako vam se dopao ovaj video, obavezno ga lajkujte. Za više video subscribeujte se na naš kanal. A u međuvremenu, ako ne znate gde smo, evo, tu smo, Danila Kiša, broj 13, Novi Sad. Dobrodošli i vidimo se. Check.